होता है। ओके तो ये स्टार्ट हो चुका है। फिर से स्टार्ट। हमें ये चाहिए पर हमें बस एक भी डायमंड नहीं। क्या है? ओके ओके उप्स। ओके अभी तक कोई आया क्यों नहीं? 10 बज के आगे। हाँ हाय हाय। ये लो। थैंक यू। You're most welcome. मुझे लगता है देखो। हाय हाय हाय। ये हाय हाय क्यों बोलते हो? उई माँ शिट। क्यों क्या हुआ उसको? ओफो ओके ये तो हमने बनाई हुई थी यार। इतने पैसे चले गए। ओके ये भी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। ओह आ गए। बाय। आ गई यार। हाय हाय। आ गए। ओफ ओ ओके तो लेवल 1 कंप्लीट। 1 डे इज ओवर। अब होम। ओके तो क्लाइम सेकंड डे ना। ये क्या हुआ? वो एडवर्टाइज है। ओप्स। वाओ शायद से यूनिकॉर्न वाला ही आएगा। पर अभी हम ये नहीं खेलेंगे। हमें खेलनी है माई आइसक्रीम ड्रॉप। हमने ये स्टार्ट कर ली। ओके ये क्या? ओ एक ही डायमंड है हमारे पास तो। ओके अपने लिए भी कुछ बनाती हूँ। सब सेम क्यों? मेरी आइसक्रीम यार एक तूने इतनी छोटी मांगी और मैंने इतनी बड़ी दी तो भी।
देखो अभी आई है, मुझे पता था वो उसको देखकर ही आई होगी। ये ले, खत्म होने को आया है सब। अब मैं मेरे लिए भी बनाती हूँ। ओके, मेरी वाली ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। यार वो मत लो, वो खत्म होने को आई है। देखो हो गई। पर मेरी वो आइसक्रीम पिघल जाएगी। कोई बात नहीं। लैम यार, ये एडवर्टाइज क्यों आती है? ओह माय गॉड। अरे भैया हो जाओ, मैं ऐसे ही दबाऊंगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो हम खेलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।